आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। मैं हूं आदिल खान आजाद। 12 जून की शाम 5 से 5:30 के बीच में वो खबरें निकलकर सामने आ ही गईं जिनका हर किसी को इंतजार था, आपको भी था। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकने जा रही है या फिर से 60 दिन का कोई मेमोरेंडम साइन होने जा रहा है। आप जैसे तमाम लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई कोई डील होने भी जा रही है। अगर हाँ तो उसकी शर्तें क्या हैं, ईरान को उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या ईरान के सालों से फ्रीज पड़े अरबों डॉलर वापस मिलेंगे, क्या ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी बंदिशों से ईरान को राहत मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। तो आइए एक एक करके 12 जून की शाम सामने आई ये सबसे बड़ी अपडेट समझते हैं। सबसे पहली खबर ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के हवाले से आई है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा मेमोरेंडम पर दस्तखत हो जाते हैं तो ईरान के फ्रीज किए गए कुछ फंड फौरन रिलीज कर दिए जाएंगे, कुछ अरब डॉलर, जबकि बाकी रकम रफ्ता रफ्ता तय मरहलों में ईरान को मिलती जाएगी, यानी ईरान माला माल होगा। ये तो हो गई फायदे की बात। अब सुनिए खींचतान वाली बात। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलहाल जिस मेमोरेंडम पर बात चल रही है उसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई नई पाबंदी कबूल नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस दस्तावेज में तमाम पाबंदियां हटाने का वादा नहीं कर रहा, यानी अगर हटी भी तो ईरान पर से बस कुछ ही पाबंदियां हटाई जाएंगी। यानी दोनों तरफ के सबसे मुश्किल मसले अभी के लिए अलग रख दिए गए हैं ताकि पहले जंग रोकी जा सके और बातचीत आगे बढ़ सके। इसके बाद दूसरी अहम खबर यह है कि इस मेमोरेंडम में 3 बड़े मसलों को जानबूझकर बाद के लिए छोड़ा गया है। पहला, ईरान का अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह आगे चलेगा। दूसरा, अमेरिका की तरफ से लगी पाबंदियां किस तरीके से हटेंगी और कितनी मुद्दत में हटेंगी। और तीसरा, जंग और पाबंदियों की वजह से ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का तरीका आखिर क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक और ईरान की मिसाइलों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कैसे होगा, ये भी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों मसलों पर अगले 60 दिनों के दौरान अलग से बातचीत होगी। लेकिन यहाँ ईरान ने एक अहम शर्त भी रखी है। उसका कहना है कि आखिरी और फैसले वाली बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उसके फ्रीज किए गए कम से कम आधे पैसे यानी कई अरब डॉलर रिलीज नहीं कर दिए जाते और उस पर लगी पाबंदियां खत्म नहीं कर दी जाती, उसके एक्सपोर्ट पर लगी। तो ईरान पैसे भी चाहता है, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर से पाबंदियां भी, सैंक्शंस भी हटवाना चाहता है। यानी ईरान साफ कह रहा है कि अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं किया जाएगा, पहले अमली कदम उठाए जाएं, उसके बाद ही आखिरी डील की तरफ बढ़ा जाएगा। ढाक के 3 बात। इसके बाद ही ईरान की सरकारी मीडिया ने एक और बड़ी बात कह दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा ड्राफ्ट पर दस्तखत होते हैं तो अमेरिका इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि इसराइल को लेबनान में जंग खत्म करने पर मजबूर करें। कुछ लोग पूछेंगे गजा इसमें शामिल है? जी नहीं, गजा की बात नहीं है, सिर्फ लेबनान की है। ईरान का कहना है कि उसे अपने फ्रीज किए गए असासों यानी एसेट्स की वापसी को लेकर साफ और काबिल कबूल जमानतें मिल चुकी हैं, ईरान का कहना है। साथ ही इन पैसों की रिलीज का पूरा तरीका भी तय कर लिया गया है, जो मेमोरेंडम पर दस्तखत होने के साथ शुरू होगा और बातचीत के पूरे दौर में जारी रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान की मीडिया का कहना है कि इस ड्राफ्ट में सीज फायर बढ़ाने, सीज फायर को एक्सटेंड करने जैसी कोई बात नहीं लिखी है, बल्कि मकसद हर मोर्चे पर जंग का पूरी तरह खत्म होना बताया गया है। यानी ईरान एंड ऑफ द वॉर के हक में है, सीज फायर को एक्सटेंड करने के नहीं। यानी ईरान सिर्फ कुछ दिनों की खामोशी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर लड़ाई खत्म होने की बात कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा क्या मुस्तकबिल इसका। पिछले कई दिनों से वेस्टर्न मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही थी कि शायद ईरान डील के बदले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना दबाव कम करने या कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ने 12 जून की शाम इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ने वाला नहीं है। मेमोरेंडम में सिर्फ इतनी बात है कि जब जंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी उसके बाद हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आम आवाजाही फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन नया निज़ाम, टोल टैक्स ये लागू होगा या नहीं, इसकी कोई बात नहीं। यानी ईरान का साफ कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका रुख
نہیں بدلا ہے اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی تب تک اس اہم سمندری راستے کو لے کر اس کی پوزیشن بھی نہیں بدلے گی۔ اب اگر ان تمام رپورٹس کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں دوستو تو فی الحال جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران پہلے اپنے فریز فنڈز کی واپسی چاہتا ہے، آئل ایکسپورٹ پر راحت چاہتا ہے اور ساتھ ہی لبنان سمیت تمام مورچوں پر جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت چاہتا ہے۔ دوسری طرف نیوکلیئر پروگرام، پابندیوں کا پوری طرح ختم ہونا اور نقصان کی بھرپائی جیسے سب سے پیچیدہ مسئلے ابھی بھی آگے کی بات چیت کے لیے چھوڑے گئے ہیں، یعنی ابھی ان پر ڈیسیجن نہیں ہو رہا اور یہی تو مسئلہ ہے۔ یعنی اگر یہ رپورٹس کنفرم ہو جاتے ہیں تو امریکہ اور ایران فی الحال کسی آخری ڈیل پر نہیں بلکہ ایک ایسے شروعاتی سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا مقصد پہلے جنگ روکنا ہے، پھر بھروسہ قائم کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے مشکل مسئلوں پر آخری بات چیت شروع کرنا ہے۔ یورینیم انریچمنٹ، میزائل پروگرام، اسٹریٹ آف ہارموز، یہ ایسی لکڑیاں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں۔ مطلب میں ان طریقے کی بات نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پڑی ہوئی سو رہی ہیں، کھڑی ہوئی چبھ رہی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں نا جنہیں دونوں لوگ جو ہیں آسانی سے سلجھا نہیں پائیں گے۔ اسٹریٹ آف ہارموز، نیوکلیئر میزائل پروگرام، اسرائیل کہہ رہا ہمیں گارنٹی ملی ہے کہ نیوکلیئر انریچ نہیں ہوگا، پھر کہیں خبریں آتی ہیں اسی اسرائیلی میڈیا میں کہ انریچمنٹ جاری رکھے گا۔ گڑبڑ ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ کچھ ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک ہیڈ لائن ہے، ایرانین رپورٹ، ایران کے حوالے سے چھاپا، پڑھ لیا کریں، ٹھیک اخبار ہے، باقی اپنے گورنمنٹ کی بھی فضیحت کر دیتا ہے۔ US will lift sanctions, release frozen funds in deal, missile program proxy groups not up for discussion۔ یہ اسرائیلی میڈیا بھی لکھ رہا ہے، انہیں بہت جلدی خبر ملتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پابندیاں ہٹائے گا اور ایران کے فروزن فنڈز کو جو فریز پڑے ہیں، پیسے ضبط کیے ہوئے دنیا کے تمام ممالک میں، انہیں ریلیز کرے گا ڈیل کے بعد امریکہ۔ یہ طے ہو گیا۔ لیکن میزائل پروگرام جو ایران کا ہے اور پراکسی گروپس، اٹ مینس حزب اللہ، ہوتھیز وغیرہ، ان سب پر جو ہے ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو لے کر جو ایکسس آف ریزسٹنس ایران نے بنا رکھی کہ ان کو فنڈنگ، ٹریننگ بند کی جائے گی، انہیں ڈیزالو کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، اس کو لے کر ایران فی الحال کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس پوری ڈیل کو لے کر میڈیٹر سے یا امریکہ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری ہیڈ لائن کہتی ہے تہران ول انسسٹ آن رائٹ ٹو انرچ یورینیم ان نیوکلیئر ٹاکس ود US۔ ایرانین میڈیا رپورٹس کہ ایران کا میڈیا کہتا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ اس بات چیت میں جو اس کا حق ہے یورینیم انرچ کرنے کا، وہ برقرار رکھنے کی بات کر سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ تیسری ہیڈ لائن دی جیروسلم پوسٹ کی ہے، سیز فائر ڈیل وڈ ان لیبنان فائٹنگ اینڈ ری اوپن ہارموز، ریلیز بلینز ٹو ایران۔ اب میں نے جو آپ کو شروعات میں اتنی لمبی گاتھا سنائی الجزیرہ اور کے حوالے سے اور ایران کے پورٹلز کے اور ویب سائٹس کے حوالے سے، اس کے بعد اسرائیلی میڈیا انہیں کنفرم کر رہا ہے سیز فائر ڈیل وڈ اینڈ لیبنان فائٹنگ۔ یہ سیز فائر ڈیل جو ہوگی اس میں لیبنان میں چل رہی جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ شرط ہوگی۔ دوسرا، ہارموز اوپن ہو سکتا ہے۔ اوپن کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی شرطوں پر تو نہیں ہوگا پوری طریقے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلینز آف ڈالر ایران کو دیے جائیں گے، جو اس کے ایسٹس ہیں، جو اسی کا اپنا پیسہ ہے اور امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جمع ہو رکھا ہے یا ضبط ہو رکھا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو ایران کے آئل ایکسپورٹ سے ایران نے کمایا تھا اور فارن ایکسچینج سے۔ یہ سب جو ہے پابندیوں کی وجہ سے کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ چائنا میں بھی، شاید روس میں، چائنا میں تو ہے بند پڑا ہوا ہے، انڈیا میں کچھ ہے آئی تھنک، اور قطر میں ہے، دنیا کے کئی ممالک میں ان کا پیسہ فریز پڑا ہے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ رپورٹس، اور یہ بھی اسرائیلی میڈیا چھاپ رہا ہے لیکن ابھی اسے کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس میں بڑی مکس خبر ہے۔ ہیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ریجیکٹس US پیس ڈیل ایز ایرانین لیڈرشپ اپیئرز ڈیوائیڈڈ، کہ ایران کی لیڈرشپ کے بیچ اختلافات تھے اس ڈیل کو لے کر، اس وجہ سے مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کی اس امن معاہدے کو ٹھکرا دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حالانکہ اس کی کنفرمیشن آنا باقی ہے کیونکہ ایران کی طرف سے کچھ تو جواب آئے ہیں۔ اور
हमें याद रखना चाहिए कि हमें कहाँ वापस ख़बरों पर आना है, और मैंने तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन का, गज़ा का, वेस्ट बैंक का। आज भी जो आई है फ़लस्तीन के हवालों से ख़बर 12 जून को, ये है कि 987 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं सीज़ फायर की बात से। 987, ये तो अपने आप में कत्लेआम है कि सीज़ फायर के दिनों में, शांति काल में 987 लगभग 1000 लोग मार दिए। 1450 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसराइल की तरफ से गज़ा पर। 3224 बार सीज़ फायर का वायलेशन किया गया है। इन 987 लोगों में बहुत सी औरतें, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि 236 बच्चे शामिल हैं, 110 औरतें हैं, 30 बुजुर्ग हैं, 95 सिविलियंस वो हैं जो अभी अभी ताज़े पकड़े गए हैं। अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया था इसराइल और गज़ा के दरमियान। अमेरिका ने लेबनान का भी सीज़ फायर करवाया था प्रेशर डाल के इसराइल से। अमेरिका खुद ईरान से सीज़ फायर कर रहा है। देख लीजिए, अगर हो गया कामयाब तो लेबनान और ईरान में थम जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, गज़ा फिर सरे फहरिस्त आएगा। कल रात बहुत भयंकर हमले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और सलामती के लिए दुआ कीजिए।